on a gagné, c'est un point positif. On a marqué 4 buts. انتصرنا هذا يعني كانت نقطة إيجابية سجلنا 4 ديال الأهداف. Maintenant, si on va au fond des choses, j'ai pas apprécié le match parce qu'en première mi-temps, on a eu beaucoup de déchets techniques et on a loupé trop d'occasions. On était 1-0 à la mi-temps et on a eu trop d'occasions, on a manqué d'efficacité. صراحة يعني لست مقتنعا بالنتيجة على اعتبار أنه خلال الجولة الأولى سجلنا هدف لكن في المقابل ضيعنا العديد من الفرص كان بإمكان مضاعفة الغلط. Après, en deuxième mi-temps, on était plus efficace, même si on aurait pu en marquer plus. خلال الجولة الثانية كنا أكثر رجاعة رغم أنه كان بالإمكان تسجيل أهداف أخرى. Mais après, je trouve qu'on a donné quand même trop d'espace à l'adversaire qui a eu des périodes avec le ballon parce qu'on n'était pas très bien organisé. Donc je suis un peu déçu du match qu'on ait fait. ايضا يعني نوعا ما الطريقه ديال اللعب في الجوله الثانيه بحكم اننا يعني تركنا بعض المساحات للفريق المنافس. Après, il peut y avoir des circonstances atténuantes. Hein. C'était bon, je le répète, c'était le 10e match quand même depuis le 12 février. Donc il y a peut-être un peu de fatigue, il y a peut-être un peu de fatigue mentale. هي المباراه العاشره منذ يوم 12 من الشهر الماضي، بالتالي فتوالي المباريات والتقارب من الناحيه الزمنيه كان عندها تاثير سواء على المستوى البدني وايضا على المستوى الذهني. Voilà. Après, bon, voilà. Si on avait été plus efficace, marqué plus de buts, on serait plus tranquille. Maintenant, bon, on a fait quand même l'essentiel. Et puis c'est toujours important de gagner, même si on sait qu'il y a un match retour. Mais je félicite quand même les joueurs de faire le maximum. وهنا اللاعبين على المستوى اللي قدموا كان بالامكان حسم النتيجه وتسجيل اهداف اخرى والانتصار يعني بحسها تؤمن بشكل كبير المهمه تحسبا لمباراه الاياب لكن يعني اجمالا حتى انتصار 4 اهداف يعني نتيجه جيده. Voilà. Après, le point positif, c'est le public qui est encore une fois derrière nous et qui chante et qui nous encourage. Donc j'espère qu'il sera encore là dimanche. Parce que dimanche on a un gros match et on aura besoin d'eux. النقطة الإيجابية هو الجمهور اللي حج ودعم اللاعبين وشجعهم في 3 دقائق المباراة وهو العامل والمعطى الذي نسعى إلى أن يكون حاضرا وبقوة كما العادة خلال المباراة المقبلة يوم الأحد أمام فريق بيراميدز اللي هي مباراة غتكون صعبة. Voilà. Et puis pour terminer, je voudrais dédier cette victoire à Ralawi, notre joueur qui avait été prêté à Soalem, qui s'est blessé au genou, qui a été opéré lundi. Donc on est derrière lui, on va s'occuper de lui. Donc je lui fais un petit clin d'œil et on lui offre cette victoire. وبالمناسبة يعني أهدي انتصار اليوم إلى لاعب فريق الجيش الملكي المعار إلى فريق السوالم الخلوي بحكم أنه خضع لعملية جراحية كنهديو لها الانتصار ومع المتمنيات ديالنا ليه بالشفاء العاجل. C'est toujours important de gagner un match, même si c'est pas les mêmes compétitions. Maintenant, je pense que sur les 2 matchs, on méritait pas ni de perdre ni de faire match nul. Je pense qu'à futur, le nul aurait été plus logique. À Safi, on aurait, même si on peut perdre le match sur l'occasion, mais on méritait quand même sur la deuxième mi-temps de gagner. Mais bon, c'est vrai que c'est pas les mêmes compétitions et gagner, ça fait toujours du bien à tout le monde et ça permet de récupérer plus vite. Mais je pense que ces 3 compétitions différentes, nous on s'inscrit plus sur une dynamique de match et de bons résultats plutôt que de vouloir se rassurer avec cette victoire. الانتصار هو شيء مهم دائما نسعى اليه لعبنا 3 ديال المباريات في 3 منافسات مختلفه كان بالامكان كنا نستحق نتيجه افضل في خلال المباراتين السابقتين سواء على مستوى مسابقه كاس الاتحاد الافريقي امام فريق بيراميدز على الاقل كنا نستحق العوده بنقطه التعادل ايضا في المباراه امام اسفي يعني كنا نستحق يعني نتيجه افضل لكن عموما يعني انتصار اليوم انتصار مهم بالنسبه للفريق. Alors après, l'efficacité, pour moi, c'est un problème de concentration. Quand on tombe dans la facilité, on perd sa concentration, donc on perd son efficacité. Donc c'est ce que j'aurais demandé à la mi-temps, d'être beaucoup plus concentré et pour gagner en efficacité, parce que
Les occasions, on les a. Voilà, moi j'aurais voulu que le score se termine à 5 ou 6, parce qu'on a eu des occasions, et même plus que 6 occasions. طالبت اللاعبين بالتركيز خلال الشوط الثاني من اجل استثمار انسب الفرص، اتيحت لنا العديد من الفرص، سجلنا فرصه واحده، كان غير مسموح خلال الجوله الثانيه استمرار تضييع المزيد من الفرص، بالتالي فكان التاكيد على اللاعبين من اجل التركيز، بغيه يعني تسجيل اهداف اللي تخلي المهمه ديال الفريق يعني اسهل. On doit s'habituer à marquer vite. Pourquoi? Parce qu'en Botola, on n'a pas 5 ou 6 occasions par match. Là, on les a eues, mais en Botola, on ne les a pas. Donc, il faut être plus efficace et plus tueur dans la surface de réparation. يجب أن نتعود على النجاح الهجومية وأيضا على سرعة تسجيل الأهداف، لأنه خلال المنافسات البطولة الوطنية لن تتاح لنا 6 محاولات كالتي أتيحت لنا اليوم، يعني ربما في البطولة الوطنية تتاح محاولات أقل، بالتالي فيجب أن تكون النجاح الهجومية حاضرة واستغلال الفرص من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية. Vous savez, je fonctionne avec la notion de groupe. La notion de groupe, alors c'est sûr qu'il y a 20 joueurs, mais il n'y a que 11 joueurs qui peuvent être titulaires. Je ne peux pas mettre tout le monde en même temps, donc il y a des choix à faire. توفر على 20 لاعب، لكن خلال مباريات كرة القدم بالإمكان فقط الاعتماد على 11 لاعب، يعني رغم يكون المستوى فأقصى ما يمكن أن يعتمد عليه المدرب فهو 11 لاعب، وهي الأمور تخضع للاختيارات. Voilà, et il y a des équilibres aussi à trouver, parce que le plus important dans une équipe, c'est pas l'addition de talents qui compte, c'est les équilibres et les complémentarités entre les joueurs. ما يهم أكثر داخل الأندية ليس فقط المستويات الفنية التي يتوفر عليها اللاعبون، وإنما أيضا تكامل بين اللاعبين، وأن كل لاعب يكمل اللاعب الآخر. Mais le plus important pour moi, c'est que quand je fais appel au banc ou aux joueurs qui jouent peut-être parfois un peu moins, qu'il y ait d'abord l'état d'esprit qui soit prochain et qui maintienne quand ils jouent le niveau de l'équipe au même niveau que les autres. Parce que ce qui fait la différence dans une compétition, c'est que quand on fait rentrer les joueurs, ils sont au même niveau que les autres. ما يهم داخل المسابقات يعني بغض النظر عن التركيبه البشريه، وانه خلال الاقدام على اي تغيير سواء داخل المباراه او على مستوى المنافسات، فعندما لا تلاحظ ان هناك فرق بين اللاعب الذي تعتمد عليه عاده او اللاعب الذي يتم الدفع به، فانذاك ممكن نتحدث عن التكامل، وهذه الامور المطلوبه في كره القدم.